नमस्कार बंधुरा एनाज किचेने आपनादेर आबारो एकबार स्वागत। आशा करी आपनारा सबाई खूब भालो आछेन। प्रतिबारेर मतो आबारो फिरे एसेछि नतुन रेसिपि निये। आर आजके तैरि करे देखाबो हिंग आलुर दम। एई आलुर दम किन्तु रुटी परोटा अथवा लुचिर साथे किन्तु दारुण लागे। एकबार आपनारा सकालेर ब्रेकफास्टे किन्तु एइभाবে झटपट हिंग आलुर दम तैरि करबेन। आशा करी आपनादेर भालो लागबे। आर जोदि भालो लागे अवश्यई किन्तु एकटा सबस्क्राइब करे दिये पाशे थाकार अनुरोध रइलो। तो भिडियोटी किन्तु स्किप ना करे शुरू थेके शेष अब्दि देखते थाकुन। हिंग आलुर दम तैरि करार जोन्नो नियेछि 3 থেকে 4টে आलू। आलूगुलो एकटू मीडियम साइजेर केटे नियेछि। एकटू बड़ो राखबेन ना होले आलूगुलो किन्तु सेদ্ধ होवार परे भेंगे जाबे, एकदम गले जाওয়ার सम्भावना थाके। एइबार आलूगुलो प्रेसार कुकारे सेদ্ধ करे नेब। एर मধ্যে दिए देब परिमाण मतो जल और सामान्य एकटू नुन दिए देब, ताहले आलूर मধ্যে नुनटा ढुकबे भालोभाबे। मुखटा आटके देब। एरपरे किन्तु एकटा सीटी देव। दुटो तीनटे सीटी हये गेले गले जाबे, सेई जोन्नो एकटा सीटी दिए नेब। एकटा सीटी दिए एबार रेखे देव। जखन एई हावाटा बेरिये जाबे तारपरे मुखटा खुले नेब। आलूगुलो किन्तु एबार पारफेक्ट सेদ্ধ हये गेছে। एबार एकटा झाঁঝরির मধ্যে जलटाके झरिয়ে नेब। एकटा आलू आमी एकटूखानी भेंगे देखिए देव। एकदम किन्तु गलेও যায়নি आबार किन्तु भेंगेও যায়নি। एरपरे कड़ा गरम होले दिए देव परिमाण मतो सर्षेर तेल। तेलटा भालोभाबे गरम होले एर मধ্যে दिए देव एक चामचेर 3 भागेर 1 भाग हिंग। हिंगटा दिए तेलेर मধ্যে एकटू नेड़े चेड़े एर मধ্যে दिए देव हाफ चामच आदा बाटा। आदाटा एकटू तेलेर मধ্যে नेड़े चेड़े निते हबे। एरपर एर मধ্যে दिए देव स्वाद मतो नुन और सामान्य एकटू लाल लंकार गुঁড়ো। झालटा अवश्यई पछंद अनुयायी देवें। हाफ चामच हलुद गुঁড়ো, हाफ चामच जिरेर गुঁড়ো, हाफ चामच धनिया गुঁড়ো। मशलागुलो एकटू नेड़े चेड़े नेब तेलेर मধ্যে। और गैसेर आँच এই সময় लो हिटे राखबेन, ना होले मशलागुलो पुड़े जाबे। मशलाटा जाते ना पुड़े যায় सामान्य एकटू जल दिए मशलाटाके कषिয়ে निते हबे। मशलाटाके एकटू नेड़े चेड़ेई एबार दिए देब दुटो कुचोनो काँचा लंका। জাস্ট একটু স্মেলের জন্যই কাঁচা লঙ্কাটা দেওয়া। কাঁচা লঙ্কাটা আপনারা অপশনাল, কিংবা শুকনো লঙ্কার গুঁড়োটাও কিন্তু আপনারা না দিয়ে শুধুমাত্র কাঁচা লঙ্কা দিয়েও কিন্তু এই রেসিপিটা করতে পারেন। এবার সেদ্ধ করা আলুটাও দিয়ে দিলাম। ভালো করে মশলার সাথে কষিয়ে নিতে হবে। আপনারা চাইলে এই হিং আলুর দমটা কিন্তু এমনি শুকনো শুকনোও রাখতে পারেন, কিংবা একটু গ্রেভিও করতে পারেন। মশলার সাথে আলু ভালো করে কষিয়ে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেবো স্বাদ মতো চিনি। চিনিটা অবশ্যই স্বাদ অনুযায়ী দেবেন। আবারও কিছু সময় ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব। এই হিং আলুর দমে আপনারা কিন্তু অবশ্যই পরিমাণ মতো জল দিয়ে গ্রেভিটাকে তৈরি করে নিতে পারেন। এর মধ্যে এবার দিয়ে দেব পরিমাণ মতো অল্প গরম জল। গ্রেভিটা অবশ্যই আপনারা অপশনাল, জলের পরিমাণটা আপনারা বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন। এবার ঢেকে দেব 2 থেকে 3 মিনিট হাই ফ্লেমে। ঢাকনা খুলে দেখে নেব। গ্রেভিটা কিন্তু খুব বেশি রাখলে আবার ভালোও লাগবে না। এই দেখুন, এই রকম কিন্তু গ্রেভি হবে, তবেই কিন্তু খেতে ভালো লাগবে। এবার সব শেষে দিয়ে দেবো সামান্য একটু কসুরি মেথি। হাতের সাহায্যে এইভাবে ঘষে দিয়ে দেবেন, তাহলে স্মেলটা কিন্তু দারুণ হবে। এই হিং আলুর দমে সামান্য একটু এইরকম কসুরি মেথি দিয়ে দেবেন, দারুণ একটা স্মেল আসবে, খেতেও অসাধারণ হবে। একটুখানি ফুটে গেলেই এবার গ্যাসটা অফ করে দেবো। এই দেখুন তৈরি হয়ে গেল হিং আলুর দম। যেমন খেতে হবে দেখতেও কিন্তু অসাধারণ হবে। একটা পাত্রে নামিয়ে নেব। আপনারা কিন্তু এটা রুটি পরোটা অথবা লুচির সাথেও কিন্তু গরম গরম পরিবেশন করতে পারেন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আর এই রেসিপিটা কিন্তু অবশ্যই একবার হলেও বাড়িতে ট্রাই করবেন। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না, এবং কমেন্ট বক্সে জানাবেন কেমন হয়েছে। আর নিত্য নতুন রেসিপি দেখার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকার অনুরোধ রইল। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আবারও দেখা হবে নেক্সট রেসিপি নিয়ে। প্লিজ আপনারা অবশ্যই পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।